अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं थोड़ा ईमान के रास्ते पर बात करूँगी कि अल्लाह ताला को हम अपना कैसे बनाएं। पहली बात जिसे देखने की ज़रूरत है कि वो हमारा ये जहान है जिसमें हम रहते हैं। इस दुनिया में, इस जहां में रहने के लिए ज़िंदगी का दस्तूर चाहिए। आप जानते हैं कि एक छोटा-सा एटम हो तो इसका भी एक दस्तूर है। इसका मरकज़, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स की तादाद, इसके हयात का तयन या इसके मुकाम को मुतय्यन करती है। इसने किस तरह से जीना है। इसी तरह से आप छोटे से बीज के अंदर देखते हैं कि इसमें इसकी ज़िंदगी की कहानी लिखी होती है। मिसाल के तौर पर जैसे गंदम का बीज है, गंदम के बीज ने कहाँ उगना है, इसकी जड़, इसका पौधा कितना होगा, इसके होशे, इसके ऊपर दाने कैसे लगेंगे, कितने अरसे में परवान चढ़ेगा, किस मौके पर इसे काट दिया जाएगा। एक बीज सारी कायनात रखता है, सॉरी, एक बीज सारी कहानी रखता है। अकीदा बीज है। इस बीज के अंदर हमारी पूरी ज़िंदगी की कहानी है और हमने इसे डिकोड करना है कि कैसे करना है, और हम आज इसके बारे में सीखेंगे। अकीदा वो बुनियाद है जिस पर पुख्ता यकीन करने वाले के दिल में गिरा पड़ जाती है और इसके बारे में इसके दिल में कोई शक बाकी रहता ही नहीं है। जैसे कि आगे हमने थोड़ा सा इसके ऊपर पढ़ेंगे कि ये है क्या है। मतलब अकीदा दरअसल जहान में रहने का एक तरीका है, मतलब एक जगह है जहाँ हम रह सकते हैं। और इसके बारे में ये कहा है कि ये हमारे जिस्म, रूह, अक्ल का तवाज़ुन कैसे कायम रख सकती है। तो जैसे कि हमारे हवास हमसा, जिनके ज़रिए हम पूरी दुनिया को दराफ्त करते हैं, और यही काम करते हैं कि हमारी अक्ल है जिसके ज़रिए हम हकीकत को समझते हैं। इसके बाद हमारा अमल वजूद में आता है। फिर अगली कहानी है कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, हमारे ताल्लुकात कैसे हों, हमारा हलाक कैसा हो, हमारा किरदार कैसा हो, हमारे बहमी ताल्लुकात कैसे हों, क्या हम फ़राइज़ अदा करने के लिए आए हैं, क्या हकूक़ रखते हैं, हमारी माशरती ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, हमारा कमाना खर्च करना कैसा होना चाहिए, हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी के बारे में कैसे चलना चाहिए, अदल कैसे कायम होगा, किस तरह से रियासती ज़िंदगी के मामला तरतीब पाएंगे, और पूरी ज़मीन पर इस्लाह का तरीक़ाकार किस तरह से जारी रहेगा। इसका इल्म हमें कहाँ से मिलेगा? वो इल्म जो इंसान देता है ना, किसी एक जुज़ के बारे में या कहीं इज्ज़ा के बारे में होते हैं। इंसान अपने महदूद ज़हन और महदूद तजुर्बात की बुनियाद पर देते हैं। वो इल्म जो रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है कामिल है, जो इसकी किताब कुरान मजीद में है, यानी हमारी ज़िंदगी की किताब है। अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद बेनज़ीर किताब है जिसमें कोई तब्दीली नहीं आई, जिसमें कोई शक नहीं। रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं सूरह अल बकरा की आयत नंबर 2 में कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, ये हिदायत और सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। और जो अल्लाह ताला से उम्मीद बांधते हैं, इनसे खौफ रखते हैं, और जो उम्मीद बांध कर इसके अहकामात और खौफ रख कर इसके अज़ाब से रुकने की रहने की कोशिश करते हैं, तो ये किताब उसके लिए हिदायत बनती है। इस जहाँ में रहने के लिए रहनुमाई तो चाहिए, लेकिन रहनुमाई सारी कायनात में तो है, लेकिन हमारे लिए हमारी ज़ात से बाहर, यानी कुरान मजीद की सूरत में है। जैसे कहा गया कि ज़िंदगी के लिए जो दस्तूर चाहिए, तो दस्तूर देने वाला कौन है? यकीनन अल्लाह ताला। ज़िंदगी की रहनुमाई के लिए किताब चाहिए, तो किताब देने वाला कौन है? अल्लाह पाक ने दी है। जिसने हमें बनाया और हमारा खालिक व मालिक है, वो हमारे लिए रहनुमा भी है, जो हमारे लिए रहनुमा भी है। सुभान अल्लाह। जिससे मांगे वो तब भी देता है, वो ना मांगे तो वो तब भी पूरी करता है। कितनी खूबसूरत बात की है। यानी क्या आपको भी सुकून की तलाश है? तो हर इंसान एक रूहानी सुकून की तलाश में है। हर इंसान खोज में, जुस्तजू में है। आपने देखा है कि मतलब ये तलाश इसलिए है कि हम अपने लिए सुकून तलाश कर सकें। वो हर चीज़ अपने मुँह में डालकर सुकून हासिल करना चाहता है। जो चीज़ भी है इसके मुँह में चली जाए, उसको लम्हे भर के लिए सुकून मिल जाता है। सुकून तो बच्चे को भी चाहिए, सुकून भरे को भी चाहिए। हर इंसान सुकून, इत्मीनान, खुशी की तलाश में है।
آج آپ گوگل سے تلاش کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ساری دنیا کس تلاش میں ہے، سب کس چیز کے لیے بے چین ہے۔ سکون اور اطمینان یہ چیزیں انسانوں کے لیے سب سے بڑی جستجو ہیں، سب سے بڑی تلاش بن گئی ہے۔ سکون اعتماد کا ایک مرکز ہے، اور یہ مرکز انسان کی بنیاد طلب کرتا ہے۔ یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔ اس حقیقت کو پا لیتا ہے، دینے والا وہی ہے، اور کہاں تک پہنچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ دینے والے کے طور پر بھی اسے پا لیا، اور لینے والے کے طور پر بھی اسے پا لیتا ہے۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اپنے رب کو پہچان لیا، میں آج ان کے بارے میں تھوڑا بتاتی ہوں کہ میں سیدنا ابراہیم کے بارے میں سوچتی ہوں تو کہتی ہوں، یا اللہ، کافر گھرانے میں، کافر علاقے میں رہ کر کیسے تو نے ایک ہیرے کو پروان چڑھایا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لیا تھا۔ آپ اس بات کو اپنے حوالے سے پڑھ کر سوچ کر زندگی میں بسا کر دیکھیں، یعنی سورہ الشعراء آیت نمبر 79 میں ہے کہ وہی مجھے کھلاتا ہے۔ رب کریم رزق کھلانے والے کے طور پہ پا لینا، یعنی وہی مجھے پلاتا ہے، وہ اپنے رب کو پلانے والے کے طور پہ پا لینا۔ یہ ساری سورت شعراء کی آیت نمبر 79 ہے۔ ایک اور ہے جس پہ 80 آیت میں فرمایا اسی صورت کی کہ جب میں بیمار ہو جاؤں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، یعنی رب رحمان کو شافی کے طور پر پا لینا۔ سبحان اللہ، وہی ہے یوم الدین، یعنی آخرت کے دن میری خطائیں معاف کر دے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کو اپنے رب کے طور پر پا لے، اس کے کسی سے تعلق قائم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جب وہ کسی سے تعلق قائم ہوتا ہے تو وہ شرک ہے، یعنی وہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تو اپنا سب کچھ بنایا توحید ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ بلا شبہ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے اللہ رب العالمین کے، یعنی وہ اس کو اپنے خالق کے طور پر پہچانتا ہے۔ وہ ہے جس نے مجھے ساری قوتیں اور سارا وجود عطا کیا، جو وجود دیتا ہے وہ وجود کو قوتیں بھی وہی دیتا ہے، جس نے غذا بھی فراہم کرتا ہے، اسباب بھی وہی فراہم کرتا ہے۔ یہی پہچان کہلاتی ہے۔ اس پہچان کے بعد جو تبدیلی آتی ہے نا، اس کے بعد انسان تعلق قائم کرتا ہے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب کچھ ہے۔ یعنی کتنی خوبصورت بات ہے، صاف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں فرمایا، یہ آپ کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ کامیابی کا راستہ ہے۔ تو سمجھ جائیں کہ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنا بنایا ہے تو خود کو اس کا بننا ہے، اور ہر انسان نے یہی کام کرنا ہے، اور عقیدہ اس کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے۔ میں نے بہت ہی آج ٹاپک ایمان کے راستے پہ تھوڑا سا آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے اللہ کو کس طرح پہچاننا ہے، اللہ کو کس طرح اپنانا ہے، اللہ کے دل کو کس طرح ہم نے جیتنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ان کے پچھلے جتنے بھی صحابہ کے واقعات ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں کہ کس طرح انہوں نے قربانیاں دی، ہمیں بھی اپنی اسی طرح قربانیاں دے کے سب کچھ حاصل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ بات اچھی لگی ہوگی، اور کوشش بھی کریں کہ آپ اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔